Oh, panga. Okay, ha? Ayun, oh. Fresh. Fresh talaga ito rito sa Cebu. Lapu-Lapu, Cebu. O, di ba? Ano nga pangalan nito? Madam? Bandam? Ano? Ha? Parang Betamax man tawag dito sa, Palawan. Ito, oh, yan, oh. Ayan, oh. Heidi Barbecue and Tuna. Seafoods. Ano ito? Mahaba nga nito. Parang food court to, eh, oh. Ayan, oh. Grabe, oh. Ayan. Sus, grabe. Yung sabaw. Yan, oh. Yun, dumating na yung sabaw. Okay. Tingnan natin, ha. Ayun, oh, pa nga. May ano pa. Ano yun doon? Ito ko na ulit.